Gihaya na sa ilahang panimalay sa Obrero Santa Cruz, Barangay Dadiangas North, Jensan, ang patayng lawas ni Patrolman Jobert Morimonte, ang biktima sa pagpamusil sa purok mapagmahal, Agan Greenville, Barangay Baluan, ning syudad. Unang gabi sa iyahang haya, mitambong ang mga suod ni ining higala og mga kabanay. Ang nag-inusarang igsuon ni Patrolman Morimonte nga si alias Tata, gisaysay ang iyahang mga malipayong kaagi, kauban ang nahisgutang pulis. Wala jud koy masulti sa akong igsoon, ma'am, kundi grabe ka maayo, ma'am. Usually sa iyang edad, ma'am, is nagminyo na, pero wala gid siya nagminyo, ma'am, kay tungod gina-prior mi niya ang pamilya niya, mapaayo mi, ma'am. Karon, ma'am, siya nag-purchase ako mag-eskwela ko, ma'am. Maskin pila na akong edad, ma'am. Wala gid mi madungog siya na lambian mo palit og mga inganis sa nina, oy. Ako madungog permente siya, ma'am, na mag-grocery ta, ma'am, puno na to ang ref, palit ta vitamins nimo, palit ta gatas nimo. Mas gina siya problema, ma'am, dili man gud na mabalaan siya kay tungod sige ra man gud katawa, ma'am, nya karang lingaw gud kay siya, ma'am, jolly siya nga pagkatao, ma'am, ba nya makaylo-bilo gud, ma'am, maskin kinsay nga na, ma'am. Gihingusgan sab sa igsuon nga walay uyab si Patrolman Morimonte, sukad nga nagbulag kini sa iyang kanhing uyab kaniadtong tuig 2022. Wala po siya gina-share about love life niya, ma'am. Kay tungod lagi pag abot diri sa balay, ma'am, di ba, pagpasa siya. Focus gina siya sa pamilya, ma'am, sa mga pinsan, nga na, ma'am. Wala gina siya ingon nga wala ka siya kay tungod sa iyang uyab. Wala, ma'am. Sa pagkabalo na ko, ma'am, wala siya uyab. Ug una-una sa tanan, ma'am, dili minyo akong kuya. Mao lagi, ma'am, kay niguwas akong kuya kay tungod nag-text daw. May nag-text siya, ma'am. Pero mao gani, ma'am, kay gi-deny nila, pero Ginoo na lang jud bahala sa tanan, ma'am. Ginoo na lang, ma'am, muguwas gyapon ng tinuod nga istorya na, ma'am. Samtang ang usa sa pinakasuod nga higala sa namatay nga pulis nga si alias JM, halos dili makatuo sa kalit nga kamatayon sa biktima. Last jud sabay manggid mi ato na time na adto pa siya sa among alumni, tapos nagbalhin mi diri sa among game nan pagka man na mag-inom-inom gamay, nanangit siya sa kuha na muli na ako. Sige, wala problema, pre, kung ay nagawas. Nanangit siya sa ko siguro mga around mga 11 or 11 pasado na sa gabi. Moto kontento na pug ko na nakauli na siya. Moto pang taud-taud pud uli na pug ko. Tingala ko pagabuntag nagmata ko alas 9, dagan na kayo chat sa ko about sa pagkabalo po nako, wala gid siya uyab. Walay laing gisinggit ang pamilyang Morimonte kundili ang makabot nila ang hustisya. Una-una, ma'am, nagapasalamat yun mi sa kapulisan, ma'am, sa iyang tropa, ma'am, kabaro, o kay at least karon asikaso gyud pag ginaliyok nila ang mga kaso, ma'am, na about tong sa person of interest. Ang maingon lang siya, ma'am, isayangan nimo ang kinabuhi sa akong kuya nga wala unta ni gibuhat nga daotan sa inyo. Puyo mi diri sa kalibutan nga kalinaw ang among kuan, kalinaw kalipay lang among gusto diri, pero giana ni akong kuya. Dagan pa kayo plano ang akong kuya sa mua, ug sa kablumi sa iyang sarili pud na siya plano, pero gikuha nimo nga sayo pa kayo. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon, Brigada News.